Ni ki depe mimang mangbu jepe namsha ani di sangma la yingda ba ni tuje na shue yi ani zerim mangbu me zerim naga gu shu hodi che ani niwa de la di nga zo sangma ya sha ni ra gyabe ni ki gyalu shue yi la se ante chuk shangro na shue yi le la Jik ni se je bene do joete kobe sambe no benama de no se ya che kyo ve lege ro so ge do je ham so le Chogun cham se kyung nam ke ga wa ya te pa la re jo de she ma ta ke jo che pa sum ke che la de ke zong de sa ve je se ge be ta cho cho ke be zam le yang ke ko shi de pe la cho pe cho de zi ya je ni ke ta shi na bun to cho ve se ma cho me le ye ke se yaga gelo chik ni जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल की तरंगा तब शिव नामे जाके तब शिव आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे 아니 샹 슈슈베 가서 아니 양행 구대지도 까마치기 찍니 다세 아마시 주로나 시바디 제다드이 제다드 세자도 시도시
春年给了战争了，千军电报见面的月线，神通朝文给了战争，定真给着西瓦苏马见年面，天线给了战争了，公公多些见面，南街天边电报不所那远点要做些地线写了战争。大约对象这我有你们给说能这些阶段等等就有我先有这段战争，二年这那样的那我到了上多年新年当把眼的能跟的那样战争，三年做了下子轮给我这轮战争轮跟的这轮战争。从乱到的归家这站着月光他们见了新的观念当年言论的把也难关首都特别加之了干嘛是日马面的给嘛是我求问米兰罗的真的问题是真难真的的是难的他们是我也过吧多年经验战略高的那的七月那主七月做人者人的尊严的现象，他们这也过son多远的这人他们这。我有这个梦梦懂得也就这些就年把别人的当这看得真正早晚的给我这边半年那么当半年有时节我那么能有时节我上给了有时节去了有时节我给的了有时节我也能给我。那中国的结婚呢，要说结婚两个当本这个为什么一些眼睛的电报呢？要是结婚上眼睛的做眼睛的那真正帮助当年要是大眼睛说给为什么眼睛了变成上眼睛滚着说难的给钱地方当街说说些这给了几说三个将就一个说三个这都做着将就帮助大家这热线的那是这些将就是那给我将就这个是那给那曾经当家大爷这多年将就这样结婚这了边界三个主播就心间当间电话当电月当电报月心间当间东夜当东夜月月当这我月这真间当间东夜没电话的面这我月这真间当间年这长的年的这当年的年有这看见天见这我就搞吧面吧也面切吧面吧大面吧我面吧这面吧大点对面对见这吧你是西点吧左边上也蛮难当吧的乱车子年的希望真那归些年给年些真的感也当这烂边吧见那那些年给记得等着这吧当到一样的点别多那那把关的那座chỉ lo chỉ đông cục cho ngập chung ngà gu lor phê sa dùng cho gia sung ki tim gel to chân sung chen ni phê gia cấp sa zin la thuk cấp phê sung ma ni ni pha se ma la thuk pa thang la se pung la thuk kyang
chilo chikton kupya ngapchu ngaku dawa sumbe tse chungyi nying chusum peki pume nam yana mashunki tazengi duntu tazengi duntu dembe beta jani tonglengi legu nang yaze pamo namki panzi nyingtop shumba meba pe tensi ki tentu manchu samba chiktungi peki gesa lese pota lai debu yuki dunzam ki gyana marpe ki sishungi timgel tok ne pe sa yongzo wangyur cheba shi gyachebe pome gelang nangwe milo tukju rebdu kobe kechebe tuzi ki nimo shigins ani tene pe shije nisu nebe pome zam mayimba pemi yudo chikzu ki zotab mebe logyu rangshin dembe nimo shigin neden tela shunge sukyan nangme gyurung mashi tene men chilo ne chebe jengi chusum pome namki dikzu gyunzin che zenjo nang kator gangsum tu logic korma ta tenso shuba tang tije mutu legu rabda rimba shu yus vela tangbu ngazu pome gelang che ne dije la yangyo ani kator gangsum gi tangbu shisha gelang di ra chilo chikton gupja geju kepshi lor chinor konsan kyamgen chimbo choki kalob lamde o sokba laso shuba tang pöden dembe tabzu yunko negyu tokmegi gongba tang miyu nyingchen pöden dembe tabzu yunko negyu tokma gongba tang miyu nyingcheki tiring par milo hilbo tukju rebdin korba yu dikzu tiye nang ngachi barsum laksam yewa meba kule kyun yongwe pome yongtang miksel pome genrap namki tuzi nyata kapsu kule kembe kadin che la kuze shuwa tang cha yirang ngakje shugyu yins tui tata par pume lenzo ki tikzu saten yarge chungwa ne zowor jino konsan kyamgen chimbo choki tuje kadin tang yangge pemi gerab zowor yuwe gyunle kongma namki songmi namki ngarchi parsum tu lasam nyingchangi pe jibe leden la gengur cheshi nangwe lapchen ki drupde shigins jino konsan kyamgen chimbo chokla lap losem zichiki tegu yewa meba shaki shuken jino konsan kyamgen chimbo chokla losem zichiki tegu yewa meba shaki shuken ki dikzu shikdang pöden dembe tabzui tok ume lamla sharke shuken ki chusum peki pome dikzu jikbo te yang chagi yu peki pome lenzo nang sane yenla kak ngapchu ngagu tang songmi tang niti chikdong hlak yebe shungkung mayimbe tsokpa nishu shigins tapar
gyana marbe gi sishun gi phela zunzu chene sung motu chagnen wo phe mirik tsame sugyu siju rabda rimba shik lakta che tang che me gi ne tang nyinre jishin zedu to joshin ye lakbar to phe nang ki phe mi nam gyamar gyana marbo gi sishun gi tsenen tang tamja khone gi wok nyinse magyumbe zata ki netang ti zeshin zeduk tu ne yebe chakin sel res deki charyang gyashun ki phe nang tu luwa tang zomba po koyuk sungyap pa che tang rikshun sungyap pa ke tang yigi sungyap ki genkurwa lachen tang sagya pomo so phe miriki deduk leden chechung tsirik nangken la chapsi ki nyeming tsude teme kangchung zenkang tu tsu du po tangwa tang zinsung cheba tang pemi karsong chame tu tangwa rangi yul tu rangi ke tang yige la kuje ki rintang tang nipa tsalok tu tangwa sokbe tamdra ki netang zatrak yimba ma se pemi to lakta chemi su yebe kim sung sinju te pamnyen tang wangcha chikdu tang notrul chenki suzu yimba gyashung ki wokchi su nyelen che gwes tata zata ki nebab nam te lenso teta zata ki nebab nam nye lenso ne nyamdrel gyaso da nedun dresha ki tsemba soso shudu ki nyeshu pumi yin deshin pe pögya ki kanyok changden seltup di tabe seltup su sakim shiki dawang tsam mimbar dowa mi riki sangchwe tang changyam nyamgu lekyab che ki turab nyechik be peyun chikbo tela na changdengi che shi tenyi chik chokzin chebe gyalchi ki shungma nyi ngwe ne peki denta pekya shime ki lam ne seltapsu gyalchi ki koryuk chun gwebe peki pume lenso ne nyeshu tang beku shume yin gyashun ki kozen natso peche ki tapar pemi saya chik lakzam pemi saya chik lak marsu tongwa yoypa tang kunsi penchen kunchen chukchi pa rinpoche zowo pemi chang le deba karsong chame tu gyuyo lakpa tu pe gyakab tang miri ki tuen tu pemi sekya pomo gyada chukchu regu ne ranglu mensek tongde yashun ki tinsung siju la wutuk tapse ki seto yi legu nang yos mase lakbar tera lume se nangken namki shulu nangmi sunze tang zunbe wang ye che tang che mi re yashun ki pemi rikza gyashun ki pe miri ki tsame sugyu tang pe gyakab di gyade la gyur gyugyu
Samyen Subjeki Sijung Mutu Zinni Tumeki Zinsung Zunga Tang Ninsen Kundu Rawang Tang Shide La Gawe Peminam Droduk Chusungi Rawang Meba Kago Tanzin Cheba Yashungi Penang Jidu Lobda Rasul Chuk Penang Jadu Lobda Suzuki Petruk Nam Lobda Zenga Cheni Pama Tang Katel Tangni Ninjin Lobda Lobso Teba Mase Nachungi Tajun Nachung Chiba Tajun Che Michobe Zentigi Lobso Cheshin Yue Jir Pe Togan La Zamling Ki Ne Sumba Shi Beijing Kola Ji Yang Koryu Ki Gyudre La Kepa Su Tube Niba Denshin Yana Mashung Ki Pe La Zente Cheni Sung Pe Nangki Shingna Zete Tang Terka Dokden Logyu Rangshin Dembe Zachebe Nebe Shusha Nam Meba Sowa Pe Nangki Chuchen Tang Zangchu Che Kato Kangsar Chuze Sajab Tang Kajur Cheba Tang Chemi Tang Mase Neju Nila Torken Tongmi Te Yang Tongmi Te Nyebar Samzo Gwes Wenjang Pe Nangki Perik Pinda Namki Ningtop Tang Semshu Shumba Meba Janak Shunki Pe Mi Zimba Duksuk Chenki Chachwe Tir Shive Ngokol Pe Mi Yimba Yirang Ngakzwe Shu Gyalji Jiri Gyalji Ki Chapsi Ki Gyudre Tang Gyana Ki Pe Tu Zimbe Siju Netang Sola Gyalji To Pe Mi Chiger Yongni Pe Ki Dembe Tapswe Tang Pe Nang Nguye Netang To Chida Tang Shudo Ki Legu Rabdang Rimba Pe Bate Pe Jaki Kanyo Sel Tabla Gyalji Ki Tok Lore Ni Gyabjo Nangkin Zemangdu Droshin Ye Lakbadu Pe Ki Pume Lenzo Ki Dikzu Ki Tabar Gyalji Tok Sinsu Tembe Legu Namangshik Peltu Ba Chungi Mawong Pa Yang Pe Ki Pume Lenzo Ni Ume Lam Shik Shabe Toni Pe Ki Dembe Tabze Ki Legul Ngar Lak Pe Gyu Yimba Che Sem Tembo Sung Yu Pe Tensi Miri Ki Che Tu Sebe Lusok Chunche Le Tang Nangkin Ki Gyalze Pamo Namki Pangze Ningtop Ki Ze La Yirang Ngakjwe Tang Kadin Jetin Shuju Tata Yama Sishung Ki Tamda Wo Kadu Nyongda Nyongshimba Namla Dungsen Nyamke Ki Tokni Nyangen Kude Shuju Shu Yinye Nganso Tate Ki Mirab Namki Namya Je Mirungbe Neden Shigla Khonam Ki Ningdobla Ngakjwe Tang Pe Shije Nyamzom Zomba Yongwa Khonam Ki Ngonde Duptuba Cheju Ni Nganso Ki Kabla Pabe Wegin Shik Yin Debe Milo Tukchu Rebdi Ring Gyalji Nangki Pedella
thangni gyabjo nangkin yongla peki pume lenso ni kokab di gyu ning u ni tuje che shuju tang le mawang pa yang gyabjo muti nangwa nang yong yongwa shuju yin tadun da peki lana mebe uti chino konsan kyabgyon chenpo cho kutse shabe geja tenchi tuki shenden tada rengi dhuba tang peki tenda nyuto selni shije pimi nam kangyo nyamzong rawang diki pela rive tashi mende tangche peki pime lenso uji kyab gyunle kangni pe gyalo nidong gyada ngapchu ngasum chilo nidong nisa tu dawa sumbe tse chungi la tuche na ta gangdo tani milenzo ki ni ta debo unzu shu ne lela gangdo sani ni kungo le dong se de soba tu ki ni so ka dang ye ya ni ta bilengi chanze tang tanda wi gi gi gen lo ngi shi lo san jang se chi bi a me ma mama ji chuju na sha yi chuju na wa thola toma samdi tash tele shu ye da tine mangu ta danda thadam na la ma sunga chi songi mikse ke shu ye mendu ina yang chitong gu jang api nga gu jinda sumbi ari kyula marang songo ne thane ve dogu khan sanji gi ta changmi gone ve ne yama ve ne ka ju ve rang de changma yin se ni gi ota dawa gyama ushi ti kazan cheba kyula tu ne di jela ni ma chik jela ta tering gi ni mo cheba chungi dela ni jaji pamo me kashi chigi tangdu lenche madu samba chitungi tone ni tangone tiringi de gyalang shu chimbo de nang dewa ti ne marang so ngabju ngagu tati chinda sumbe tari chungi ne shu ne ta melo tukju redun padu ota senjo la chadu ena yang marang so di sume chogo gi soba di ningsho dang ota di soba di ni karse gore ni tenjo pime dinzu ki ni ta kawo la marang so pe shachu pe dinyi gi soba ningsho ji deya ni ta terin deya la pime gyalang gi ni ta ten tuju redun padu ota kurang lota pa kurang kewe kabla taja nangi yobare indi yinba yindu kir yage ngone tani ki pe jule so di dharam sana ni tsu chi pe ni ta soba nga chu nga je na nga gu ina chi du samsu ta tinde ki ni yela nga chu nga gu duwa tinde ta ne ni somi chang di ni niti chi tong su ji sa su yo ba tinde ki soba ning shu ji re tinde yindu tu ta namba kundu marang so lang one chane ki ota lo ni jang su se di chi ni ki cha tang ge ota one chane kong changun jangwa tam ji chenpa ki ka gi shen one pime jindu ota pe ka sha tang tu so tang mala ta chi ba ganga lo shuga dharam sala la yo ba yindu tine kachi niki kagi thone shindu mayimbi tsokpa tewa ni shindu tsokpa titang pume tsokpa ninsho chadyo di nangme kapsu baba terin pume tsokpa ki pume gyalang ki kapsu baba ke yindu ta ngarang so ota pume gyalang segi ming tabare mato di gyal laye ki tenda so di karere lana ngarang so shiji ninzong ki thone rangi ni
그 도구 칸송 그 간징기 존디 들까서 자미기 워드요 쇼르데와티 나란도 덴바 덴타도 세투에 찌당 덴바딜 오네 타네 공사 장군 장와 탄지 침비 까고온다 공사 침비 뒤에 뜻 깔아 칸페기 유나 대 대신지데 두투에지기 당아론 텐즈는 또 셴바케요 말에 볼란텐다 마투제기 텐딘 노바치는 안돌라 요마 마란솔라 센슈디다 공사 침비기 까카리 난기유나 에 dumne ni tachi jujuda lepsachela lebugure thade tensachela tugure ye mato bi ele la tuji chiju tamju chi chela na noye nami ayo mare ngazu kane tena jumsingi tena kotueji se indi yamba yin one thane gibe e chewa nane cheshudi dutan number kundu 나랑도 오늘 전에기 타된디 보다 괴디 랑기 랑사이 수수파이 데라파이 탄다 센주데 데유 센주라 데비 까블야 가리치구요라나 오사침비 까시 송기 토네 초송 칠루다 지바 강갈로 담시 도자 우치루 토네 니오 본데기 토네 본장구 쳔부기 까디는 샤제 도에디 담자 조인 삼바지 language penare thari ina kawat zonaya samo tagarang tangne peishuta rang chiba shen tani ina ya ta dewa ota ti yore mato bi ti membi gi takuji che kuji na yo mare atine ni jaba shesun jaba so pesuni ina ya khandon ge jo da po sande ji temba ti kari yore lana marang sungone tani demba dentha tu che Tela Maransu Ganga ki Tichigu yu sambi simshu nangju dang Pashawa dang Shiva Pomo Changma ki ta Lobjong la tsuen gore Lobjong la tsuen ni Lobjong la tsuen tenda la Nung wane tani ba labda la tang Ugu la chenlam yabu la Ugu la yige dang Piyi dang Ganga lo wane tani yige Hindu da tembe Lobjong Hindu da tubi tsenri ki Kang yoba di 장게 친구 가두이나 송대지 도와 다과 그냥 나랑도 오늘 전에 셈바 때야 짜니 부스토고다 담비진 연구위나 가두이나 들까서 단다 예차 제가 낭술라 송도와 진주로신 셈상고 연구래 셈발라 팽기래 뒤선라 진주로바 제발라 이게 신고래 이게 셈발라 이게 라고래 근데 임바 인디다 이게 비이 메나 어따 치 길로경디 예나야 어따꾸라 자기 쇼과니나니 쇼과치 차와다고 차그르다 니 낙과도양 원에 전에 치길로경 인지다 힌두길로경 세 통보 예나 비기 마침바다 비 딜로다 딘디 톨 차베나 니다 베바 제가 차버면도 베바 원이 차요 말이야 다팅 가두이나 툴라야 보지 짜고 다 비 딜로 테르카상 아람솔라 강도 사풀라 예 로스무링라 테데비탈라 장나 나란도 제바 망부 비 체니 비 이수 약보 근데 망부도가 할레와 망부도가 네마가 메라 데데오칸라 메라 켐보레 야랑 나란도 예긴 수반난사니 또든 예데로산도 제체 치비 비 유니 망부도가 근조장네 단단히 오늘 전에게 랑데 랑체 체제 투구르 체체 다 힌두다 tumbi 로종 디강라 비 딜로다 비 로로에다 비 딘디 치나 이르카상 아란소 테라체기 오늘 전에 봉바시 라친 치는데 두벨링나 데겐로선 장도기 나그 메바칼리 잔라 달라 심바레 인돌라니 니 오네 타네 강아키 랑페 투나 테레마도 여기 게겐 오네 궁에 제메레 와탈랑 감두레 인데게 토디네 니 상메기 공부하고 시에니 마람소 신다 케민도 리디 데고 디 토라 페비게 니 메마 슈쳔보시오 메마 슈쳔보시오지 페요레 와타 딘달도 산비 소치고들이 페르까라 오늘 전에 니 타원
하나로도 신바요 말에 공사 정근 장원 탐지 신바 초 공장 딘디지라 페디지 아야게 다른 사람은 휴지 공기 년기나 생기요래 괜히 뒤서 미망한 제가 딱 걸리신 난기요래 이 간지나 신바요 말에 제가 나니 니 탐지 신바로 봐 뒤송 세시를 봐 뒤송 세시 인사들 제가 미야기 땅사들 그 간진 종들 신앙이나 여비 시작하던 상만의 의미 미디기 세마 동해요와 미디 세마 지구매와 그 간진 종이 미리 상마 제가 짜니 간대가 정내요와 최도로다 각 조직 주민고 말해 같은 예도 영이 좋다 근데 이 말인데 근데 토되네 말하는 성문에 자네 로치라 나타로디 된다 당부니 손 치료 사바 말에 봐도 내문에 자네기 로종라 쓰고 나라이나 니베 추적 딘데나 소추라 아와노니 니다 가기게나 딩기 토네 로치기 니다 코와지치기 우그 현재 로다서이나야 어다 공세 용비가라 공세라 좋아요가지 제치게 진짜로 이게 칼라니 로경에서 타치와 치기 어다 된제라 샤도 쉬에다 뒤에 뒤에서 아라와 개망다 송가르다 다가나신 마음으로 도진다 모두 중재길래 되고 된돌라 나도 당들래니 쇼랑로와 오늘 장면 가라도 개체 된지 삼비기 랑드 랑제나니 그래서다 당원의 장면이 농가 진가 대화 레만의 태산요마 인제기 토데니 차주 두베 로주 딸에 니 당원의 장면이 베 무게 내리 강시나 인데시 이 시에 junte 가려면 두 대화디 공부장도 장만한지 지금 어떤 얘기 오늘 장면이 깔에 야바지 인제 공로 유튜브에 야 시에지 당원의 장면 공로 다가서봐도 예주 용주 진행에 대 노력한 순들라 예칼이 다가 자리 이 자가 시종이 코란 속에 대대신 진에 지기도 와서 투니에 보여지 않으세요. 등아도 랭게래 심하게요 말이야. 이수에 이 나라 동원에 전에 초송 초리 지도 되게 탐지 제를 맞도서라 니군 초가지 그래 니 초가지 그래서 예 말해. 근데 말인데 공사장도 영원한지 침비 내서송 간대마 추균나니까 아마 왕문에 자는 마대니나 로 대부분에 마대 제로 보여지 초랑도 소고에다 송사를 대서송 근데 말인데 다시 해서 마주 신의양으로 대부치는가 시주해지 지수만 다시 랜도 다 뒤마송 다 된대지 중국도 상바지 제 마요 와서 송사 니베에 나랑도 추송 초류도 집어간다 출랑 거를 마도 지금 봐도 저 찍고질라 야가지에 말이야 이탄가 고아질라 내나 이 내나니 때에서 세마 지고질 내기로 와 근데 이번에 이 개체 된제다 니츠빈도가 깔라 빈남세라 타데 우고 충충지라 오늘 마이게 정당나 지는 알아서 답한 뭐로 다가서 봐도 달리지 차례다 아까랑서 뒤로가 브레이크 맞도 계속하요 말이야 얘가 아니 그거 jun세다 양망고지 제대세 개요 말 상지기 숨을 놓았지요 말 제대세 숨을 놓 내 마음 다도 들숨을 배워지 숨샤요 근데 이 말인데 다가랑서 근데 자자난다 근데로 제도와 근데 당에 땅용도 된조가라 제체 가베 가라 사보여 주제도가 출을 보듯이 오늘 만나고있는 근데 저게 당분다 딱바리 땅스지 때마 팽기도 봐 때마 팽바지는 기냐 그래 근데 말인데 근데 때마 팽바지는 인지 민지한테 때마 주주 따냐라 세 뭐야 매왕은 라마 디기고 당하고 지수를 쇼 송타르다 송봉단데 장래 내가 제주요래 안 좋대 남이 쇼제 근데 다 지우질라 마두네 그 깔리게 타마신 지기질라 마카마치 제제 두세도 돌아다니도 와 이 나라도 라신 강가 하고도 와
근데 막 니샤 취지를 쓰는 거로 전 칼이 수카코니 니샤도 소소 칸된 기준이 지기요나데 가르이나 가르치기요나야 또 라마텐 이제 공식적인 장한테 수입이 초지 자와 세단 지바 춘준 모두 이제 반대 라마 대다 간지 강가도라 지도 장치 이게 사사 당당다 제티치 이네 니샤 취지기 내가 가르쳐 보이는 지지 근데 이게 또 되게 다나 미디고라 셀라 동네 용아 근데 약고 차는데 근데 바이 단계 망고지를 차도도 도나 드린 뒤에 금에 디아만 소침고 한도 페샤랑자 강도 금에 레조기 고지 쉬니 골레 용소 조바다 대다 단계가 나랑도 강로 미유직데 사바직데 이 가르르나 공사 장군 장화 탐지 쳐봐니 우세 깨봐 자타네 자타봐도 때마치 당 니 배지 대바디 대마 덴도 토네 전쟁이 그 포장과 샵자주 요하지 아 매방디 스니디 투 사고래 이제 이마인데 아 상조기 남바 시자 용구 두세 제가는 니는 소도와 가두이나 근데 이마인데 hindi tsangi mache wachi aram songone chani chosu chulu da chiba gangaru thamsi rutu jiru thone ni tangone chani chujo bindu bananji ki ni yinchen dani chulu na sabalami jinju nanzo ni duru kamsu tsamaro ki jebacho ina koma samde kandeng gejo shenbacho ina lojung soro pewe pi soro chibe lojung la dami ni yinchen daye ki 상말로기 숨이 삼조당 공사장비 장화탄지 지금 그새 깨와 장소 봐도 때마다 매지 때마다 뉴스 세비기 윈도 슈비 배jal로 gewa nangso ani dj la ngaju di ngaju phume ge langlu chere ondi phe yi shu के बाद से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खास तौर पर तिब्बत में रहने वाले तिब्बती चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव और पाबंदियों में हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीनी सरकार अभी भी तिब्बत में गायकों और लेखकों को गिरफ्तार कर रही है। पर्यावरणविद, धर्म और संस्कृति के रक्षक, भाषा और साहित्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तिब्बती साधु सन्यासियों जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तिब्बती लोगों की भलाई के लिए कुछ भी किया है, उन पर राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें पीटा जाता है और बिना किसी वजह के जेलों में बंद कर दिया जाता है। तिब्बतियों की गंभीर स्थिति के अलावा एक ही देश में अपनी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने की कीमत और ताकत गंभीर है। चीनी लीडरशिप को ये मानना होगा कि ये एक तानाशाही और गलत पॉलिसी है। तिब्बत महिला संघ के शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए तिब्बत के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल माहौल बनाने की मांग की है। चीनी सरकार ने 1 मिलियन से ज्यादा तिब्बतियों को मारने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया है। वे पेंशन लामा जी के समेत अनगिनत तिब्बती गायब हो गए हैं।
खास तौर पर तिब्बती लोगों और चीनी सरकार के सख्त पॉलिसी की वजह से 169 तिब्बती पुरुषों और महिलाओं के ने खुद को आग लगा ली है। इसके अलावा जिन लोगों ने खुद को आग लगाई है उनके बचे हुए लोगों को परेशान और दबाया जा रहा है। चीनी सरकार तिब्बती लोगों को खत्म करने और तिब्बती राज्य को चीनी राज्य बनाने की क्रूर पॉलिसी पर चल रही है। आजादी और शांति पसंद करने वाले तिब्बतियों पर दिन रात रोक और कंट्रोल किया जा रहा है। चीनी सरकार ने तिब्बती बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया है, उन्हें उनके माता पिता से अलग कर दिया गया है और उन्हें खराब शिक्षा दी है। जिन बच्चों को भिक्षु बनने की इजाजत नहीं है उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। सामान्य तौर पर तिब्बती पठार को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है और इसमें वैश्विक पर्यावरण परिवर्तनों में अंतर लाने की क्षमता है। खनन ऐतिहासिक महत्व के मूल्यवान प्राचीन स्मारकों पर विनाश तिब्बत में प्रमुख नदियों और धाराओं पर बांध बनाए और स्थानांतरित किए जा रहे हैं और पर्यावरणों को हो रहे नुकसान को रोका जाना चाहिए। हालांकि मैं तिब्बत में तिब्बती भाइयों और बहनों को तिब्बतियों के साथ चीनी सरकार के क्रूर व्यवहार का विरोध करने के उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विकास और तिब्बत और अन्य मुद्दों के प्रति चीन की नीति ने तिब्बत की सच्चाई और तिब्बत की वास्तविक स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिब्बतियों के संघर्ष को जन्म दिया है। हर साल अधिक से अधिक लोग तिब्बती चीनी संघर्ष का समर्थन करते हैं। मैं उन देशभक्त हीरोइनों के बहादुरी भरे कामों के लिए अपनी शुक्रिया और तारीफ करना चाहती हूँ जिन्होंने तिब्बती लोगों की खातिर अपने जान कुर्बान कर दी। मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करती हूँ जो इस जुल्म से परेशान है। हम आज की पीढ़ी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी हिम्मत की तारीफ करना और तिब्बतियों और विदेशियों को एक साथ लाना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारा फर्ज है। तिब्बती महिला संघ इस मौके पर उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है जिन्होंने पिछले 67 सालों में तिब्बती मुद्दे का साथ दिया है और आगे भी उनका साथ देते रहेंगे। परम पावन 14वें दलाई लामा जी हमेशा लंबी उम्र रहे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो। तिब्बत में तिब्बती लोग जल्द से जल्द आजादी मिले और खुशहाली आनंद की इच्छाएं पूरी हो। धन्यवाद। 人家自己拿学医很长。理解了就重庆多少那里定期给有当地学医这些的。这是的嘞，前面的就人们那么操，초과 조리 초특 남아서 정마다 아니 군대 남아라 다시 들려다 인지토니 답답도 추가치 Statement of 67th Tibetan Women's Uprising Day. On March 12, 1959, when the Chinese government illegally occupied Tibet and brought the Tibetan nations to the
brink of destruction, the women of Tibetan's 3 provinces rose in extraordinary courage despite having no men and no weapon. Thousands of patriotic Tibetan women gathered at Nobulinga near the Potala Palace and launched a historic uprising against China's illegal annexation of Tibet. It has now been 67 years since that momentous occasion, a day of profound historical significance that must never be forgotten by every Tibetan, whether inside Tibet or in exile. The women of 3 provinces who carried out the uprising on March 12, 1959. It is a very proud moment for us that commemorating the uprising on March 12, 1959 commemorated its first anniversary after Tibet, which was held in Nobulinga. After Tibet, the first uprising day was commemorated in exile in Kalimpong, Darjeeling and Gantok, and continued their activities in the years that followed. In 1984, under the guidance of His Holiness the Dalai Lama, the Tibetan Women's Association was formally reconstituted to carry forward the struggle for Tibet today with 59 regional chapters and over 21,000 members. The Tibetan Women's Association stands as one of the oldest non-governmental organizations and pursue the middle way approach in the struggle for Tibet. We pay tribute to the dedicated service of all former executives and members across every generation, particularly our elder women who contributed immensely during the most difficult times. Thank you so much. Since China's occupation of Tibet, its government has continuously implemented policies aimed at the systematic destruction of the Tibetan people, and the situation worsened day by day. Tibetan singers, writers, environmentalists, conservationists, defenders of religion and culture, protectors of language and script, and religion figures such as lamas, monks and nuns are imprisoned, tortured and arbitrarily arrested or fabricated political charges. They are making their own charges just to arrest our nuns and monks who dedicate their life for Tibet. The Tibetan language and scripts are being systematically dismantled within their own homeland. The Chinese government has killed over 1 million Tibetan and forcibly disappeared countless others. There are many which we don't know the number, that how many have disappeared, including the 11th Panchen Lama, Gende Chögyima. In the most heartbreaking expression of protest, 169 Tibetan men and women, lay people and monastics alike have self-immolated against the China's repressive policies, making the supreme sacrifice for their nations and people. Their families have since faced continuous torture and coercion. Furthermore, Tibetan children are being forcibly separated from their parents and placed in residential boarding school for political indoctrination, while young children and monastics are prevented from receiving religious education. The freedom of movement, expression and assembly of Tibetan is suppressed around the clock. The Tibetan plateau is known as the third pole of the world, which profoundly influences global environmental conditions. Since occupying Tibet, China has engaged in deforestation, mineral extraction, the destruction of historically significant heritage sites, and the diversion of major rivers, causing continuous damage to both the natural and cultural environment. This must certainly be stopped.
Despite these grave circumstances, we commend our brothers and sisters inside Tibet for their unwavering courage in peacefully resisting China's brutal action. Growing international support each year reflects the tireless advocacy of Tibetan both inside and outside Tibet. The Tibetan Women's Association remains firmly committed to intensifying its activities in the struggle for Tibet and pursuing the middle way approach. The Tibetan cause is not merely a matter of sovereignty, it's the defining test of humanity, ethics, and equality in the 21st century. We honor the courage of the patriotic heroine who sacrificed their precious life for the sake of Tibetan religion, government, and people. We extend our deepest condolence to all who continue to suffer under China's repression. It is the solemn responsibility of our generation to remember their sacrifice to unite Tibetans inside and outside Tibet. And to fulfill their aspiration, we sincerely thank all those in the international community who have supported the Tibetan cause over these 67 years, and we honestly request their continued support. Finally, we offer our prayers that His Holiness the Great 14th Dalai Lama may live 100 years, that all the wishes are spontaneously fulfilled, and that Tibetan inside and outside Tibet may be swiftly reunited. The happiness and prosperity of freedom. Patinche Tuchana. Intamadi, ani daringi kundu so serakere mujira. Intamadi Tuchana shue ni daringi zerodila. Kalop sashin jeva nanso. Antina shi nazumi manamba. Daringi zerodi kazu kechimbo imede kuchi inga zerona. Anjudendi. Tama zuda lo tama ingalo. Chinda sumba juma chinda sumba nazu kyude. 안디체네 주마 진다 숨바나나 좀 위쇼르이 디디고지 가마마 야베나로나 슈에이 디군 아주 보면서 제가 슈에이 냠중조라 She
Om